ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ। ତ ଆମେ ସେଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୀଜଗଣିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 1B ଅନୁଶୀଳନୀ 1Bର ଆଜି ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ବଜ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହ ସମୀକରଣମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଆସ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବରର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା x ପ୍ଲସ୍ 2y ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି 2x ମାଇନସ୍ 3y ମାଇନସ୍ 12 ଇକ୍ୱାଲ୍ 0। ଏବେ ଏଇ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା। କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ବା କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ବା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ତାହା ହେଲା ଆମକୁ ବଜ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ କରିବା। ଚାଲ ତାହେଲେ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇଟି ଇକ୍ୱେସନ୍ର ବଜ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର a1 b1 c1 ଆଉ a2 b2 c2 ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ୍ର a1 କିଏ ଅଛି, ଯିଏକି 1, ଯାହାକି xର ସହଗ ଯିଏକି a1 ଏବଂ b1 ଅଛି କିଏ 2 ଯିଏକି yର ସହଗ ଏବଂ c1 କିଏ ଅଛି ଆମକୁ 1। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି a2 ଅଛି 2 ଯିଏକି xର ସହଗ ଏବଂ b2 ଅଛି କିଏ -3 ଯିଏକି yର ସହଗ ଏବଂ c2 ଅଛି -12। ପ୍ରଥମେ ଆମେ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ବଜ୍ରଗୁଣନର ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ବଜ୍ରଗୁଣନର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା, ସେ ସୂତ୍ର ହେଲା x ବାଇ କେମିତି ସହଜରେ ମନେ ରଖିବ ଦେଖ, x ବାଇ BC ମାଇନସ୍ BC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ y ବାଇ CA ମାଇନସ୍ CA ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ବାଇ AB ମାଇନସ୍ AB। କ୍ଲିୟର୍ ହେଲେ? ବାକି ରହିଲା ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ B1 C2 ଏମିତି ତ ଥିଲା, ହଁ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ତ ତୁମକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ x ତଳେ BC ରହିବ, y ତଳେ CA ରହିବ ଏବଂ 1 ତଳେ AB ରହିବ। ବାକି ଏଠି 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ଦେଖ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ବଜ୍ରଗୁଣନର ଫର୍ମୁଲା କେତେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଯାହାକି ସହଜରୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତ ଚାଲ ଏବେ ବଜ୍ରଗୁଣନର ଫର୍ମୁଲା ତ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ, ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ ଯାହା ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ ଖାଲି ଏଠି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଦେଖ b1ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି 2 ଇଣ୍ଟୁ C2ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି -12 ମାଇନସ୍ B2ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ -3 ଇଣ୍ଟୁ C1ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ
वाई पाखक जावा वाई डिवाइडेड बाय C1 C1 केते अछि -12 C1 अछि 1 सॉरी C1 अछि 1 इंटू A2 अछि 2 माइनस C2 अछि -12 इंटू A1 हमको अछि 1 इक्वल टू 1 बाय A1 1 इंटू B2 अछि -3 माइनस A2 अछि 2 इंटू B1 जे कि अछि 2 बस एइठी हमको कौन कले ना जो A1 B1 A2 B2 C1 C2 एमानकर भैल्यू आम प्रयोग कले एबे ताको टिके कैलकुलेशन करद देख ये ऊपर अच्छी लब आकार x डिवाइडेड बाय तलक पलि आसवा तले कौन अच्छी 2 इंटू -12 जार भैल्यू हम -24 ये देख माइनस इंटू माइनस प्लस हो 3 1 जा 3 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 1 है 12 इक्वल टू 1 बाय -3 इंटू 1 -3 -2 इंटू 2 4 दिस इम्प्लाइज एबे तो आहुरी सरल कर दवा x बाय -24 प्लस 3 जहाँ कि हम कौन -21 इक्वल टू y बाय 2 प्लस 12 जहाँ कि हम 14 इक्वल टू 1 बाय -3 -4 जहाँ कि हम -7 ये पर्यटन आम आसिले दिस एम्प्लाइज तापर कौन करवा ना x बाय जो -21 अच्छी आपको कंपेयर करवा 1 बाय -7 सहित जो थिरु आमे x रो मूल्य पाइबा ठीक से भली y बाय 14 को कंपेयर करवा 1 बाय -7 सहित एवं सेथुर आमे y रो वैल्यू पाइबा तो प्रथम आमे कौन करवा ना x बाय -21 इज इक्वल टू 1 बाय -7 देखि परथबो उभय भग्नांश हर रे माइनस थिबारु माइनस माइनस कैंसल हो गला एवं 7 3 21 दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 ताले x रो वैल्यू हम केते पाइले 3 ठीक से भली y को कंपेयर करबा देखिबा y बाय 14 इज इक्वल टू 1 बाय -7 एबे तुम देखि परुथिबो y इज इक्वल केते हबो ये 14 जाके कौन हबो 1 सहित इंटू हो 14 बाय -7 जते बेला हम 14 बाय -7 को समाधान करबा 7 2 जा 14 ए तले तो दिस इज इक्वल टू 2 बाय -1 जाके -2 देयरफॉर हम एठी x रो वैल्यू पाइले 3 एवं y रो वैल्यू पाइले -2 यह होची ये दुईटी समीकरण पाई हमर समाधान देखि पारले आमे वज्र गुणन प्रणाली रे केते सहजरे ये दुईटी समीकरण समाधान करि पारले तुमे एई भली 3 नंबर रो अछि 6टी बिट को समाधान करिया पई चेष्टा करिवो तो मु प्रत्येक बिट रो समाधान तुम पई आनी देवी तो एबे आमे सेकेंड बिट को करिवा सेकेंड बिट रो समाधान करिवा आउ एक वीडियो तुम माने वीडियो को देखो समाधान प्रक्रिया को देखो केउठी असुविधा होउची बुझी पारनो ताहा मध्य तमे कमेंट माध्यम जणाई पारिबो जहा द्वारा तुमर सबु प्रकार संदेह को मु निश्चित भाव दूर करने चेष्टा करी।